ملکی آلہ دلگوش کنیم تربت دماغ ہروں کے جامنین حلیف میران و امیر بخش زباد کشندہانی دزگیر نکنی گلافا آہنی کہل مردمہ کمشنر مکران کارگی سے دیما زرشانی درشان کتائے اگشتہ کے گوستگی روچا میں 2 ورنہ ہی چک ہرونک پلے سرا جنگو کشک بتگا ہی ویلا 4 روچ گوستہ کشندہانی دزگیر کنک وتی جاگیا انگتا کشندہ زانک بواگانیا ہی درگتا تربت سول سوسائٹی کنوینئر گلزار دوست بلوچا تران کو تگ گشت ہے کہ میں زاہگا چا یکی اپتمی جماعت 9 دربری بتگ و دگی یکی میٹرک 9 دربری بتگ و میں زاہگ بے گناہ بتگا ہی اروں کے بندے سرا کارا بتگا آہنی کارو قصب پوریا گری بتگ آہا لوٹ کو تگ کہ میں زاہگانی کشندہ دزگیر کنک ببند تمہارا انصاف دیگ ببید گٹ سرا ڈپٹی کمشنر کیچ محمد الیاس کبزیہ کہلے مردم صدقی داتگا اگشتگ کشندہانی اوالیہ پڑپول کنگ ملزم دزگیر ہو سزا دیگ بند بگیشتر و نقطنی احوالان سربو کے ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا